Kita akan fokus minggu yang cuti tu lecture online tak ada. So Mary takkan gantilah. Because we finish earlier, by next week dah habis chapter 7. So minggu yang cuti di Bali tu lecture online ni kebetulan tak ada sebab Senin Selasa tu cuti. So Mary takkan gantilah lecture online. Tapi nanti minggu yang terakhir tu when you sit for your pra-PSPM 24 November, so 20-21 tu kita akan go through soalan last year PSPM SEM 1 2022-2023 untuk lecture online 20 hari bulan dengan 21 tu set PSPM yang mungkin akan keluar daripada college lain. Okay, so kat situ kita akan tengok soalan penuh lah untuk lecture online. Tutup kita akan habiskan bincang chapter 6 and 7 lah mostly. Kalau dah habis then boleh terus pergi pada set PSPM. Okay, so semua dah masuk Okay, so belum. Ada yang belum masuk lagi, so on the way. So bila dah tekan record, so nanti you play back. So kita tengok pada UPS trial you Okay, so UPS trial dia link dia berbeza. So, tapi ada dekat pin group you. So kalau you nak tengok boleh, ataupun you nak terus tengok yang fully work solution ni nanti dimasukkan kat GC pun boleh, either or lah. Sama dengan set A, B, C and D. Yeah, actually it's 17 November. Tapi 17 tu pihak pengurusan college tak bagi buat pra-PSPM malam tu sebab 18 November you ada MUET writing, correct not? If I'm not mistaken lah, kalau Meda tak silap, 18 hari bulan tu ada MUET writing. Sebab itulah kita tunda kepada 24 hari bulan. Faham? Sebab kalau buat 17 malam ataupun 17 petang, pihak pengurusan college ataupun pengarah you lah tak bagi buat 17 petang atau 17 malam. 17 malam tu adalah mat kan, malam mat kan. So kita tunda pada 24 hari bulan malam. So you ada listening and writing. Speaking dah sudah kan. For those yang dah sudah lah this week. Listening and writing untuk 18 hari bulan tu. So kita tak ganggulah kat situ. Alright, 24. Cuma 24 PSPM tu kita tak ambil kira lah markah, cuma train you how to answer in 2 hours. Cuma by that week finish already lah discuss ini tutup. Lecture memang dah habis lah minggu depannya kan. Tutup, cuma waktu minggu tu mungkin bincang set PSPM. Minggu yang dah naik di Bali, minggu lepas you dah sit for your listening and writing punya MUET. The next week ni lah, the last week before your study week. Okay, so kita tengok pada UPS 3 trial, chapter 5. So chapter 5 kita ada 20 soalan, do your best because this is your last UPS 3 lah yang you kena do your best lah kan. So kalau pernah rendah UPS 2 tapi tinggi UPS 1, so UPS 3 ni buat betul-betul. Kalau boleh dapat full mark, very good lah kan. Tapi jangan bila 20, kalau bahagi 2, you dapat 10 ke bawah. Janganlah, nanti dia akan tarik markah UPS you untuk 20% tu. Okay. Sebab soalan ni akan tanya contoh soalan pertama, dia tanya domain untuk cert. So dia akan berulang kali tanya benda yang sama tapi soalan dia berbeza. If you go through trial UPS 1 dengan UPS 2. Set trial tu menyerupai lah. So UPS 3 ada 20 question. 20 multiple choice question. Okay, dalam masa samalah in 1 hour. Jawab nanti kat GC. Nanti Meda akan bagi tahulah ingatan tu pada Friday morning. So that you don't forget to answer Friday night. Okay, state the domain for the function. FX, semua wajib jawab UPS 3 tu. Kalau ada yang terlibat dengan Carnival Kerjaya ke apa, you have to inform me earlier. Siapa yang terlibat lah.
Siapa yang tak terlibat tak perlulah, jawab je lah seperti biasa online. Okay, and then state the domain for the function set. So function set kita akan tahu dalam set must greater or equal to 0. So kita cari, and you know that equality negative will change the sign from greater to lesser than. Maksudnya akan jadi lebih kecil lah. So you domain, you dapat lesser than 3. So lesser than equals to 3, you change to interval form dari negative infinity to 3 square bracket. So jawapannya C. Okay, and then for second question, find the range. Range tu Y lah. So basically nak tahu range, kita kena draw a graph lah. Sebab ini domain dalam soalan. Nak lebih tepat, draw the graph, tapi tak payah draw fully pun tak apa, sebab because it's multiple choice question. Sebab ini adalah quadratic, so quadratic based on your shape tu satu, and your max point. Since that dia adalah negative, so dia masam, so dia punya max point adalah negative 1, sebab x plus 1 tu dalam, so 1, and then dia punya y adalah 2. So titik u negative 1, 2. So x you dah tahu dah, daripada domain ni memang lebih besar daripada negatif 1. So negatif 1 infinity. Ini adalah domain. Jadi range you tengok graf you masam, you tahu daripada negatif infinity ke 2 square bracket. So this is your range. Walaupun kita tak buat exist y and x. Sebab kita nak menjawab pilihan jawapan tu dekat multiple choice question. So jawapannya adalah negatif infinity to 2 square bracket. Okay, and then soalan ni bakal ulang balik, dia bagi shape, dia akan tanya, kalau dia tanya graph to function, kita akan guna VLT test. Tapi kalau soalan tu cakap, which graph are one to one ataupun which graph are horizontal line test, you pakai horizontal line test. Maksudnya graph tu dia tanya one to one function ataupun F inverse to exist. Jadi you akan pakai HLT test. Tapi kalau function, pakai vertical line test. Dua-dua soalan tu keluar dekat UPS. So bila tengok dekat set antara trial hingga set D, soalan konsep ni berulang kali keluar. 2 lah soalan. So 2 tu dah boleh peroleh 2 markah dalam tangan. So tinggal lagi 18 to understand, to jawab lah. Okay, so the following graph function except, so kecuali lah. So kalau you buat vertical line test mesti garis berdiri. Touch one point, betul lah function. Ni touch one point, vertical line test secara vertically. Okay, yang ni touch 2 point, so B is not function. Okay, ada beza tau sebab function vertical line test. Kalau F inverse dengan one to one function, HLT test. Okay, lepas tu which of the following pair of graphs are true? So ni semua shape graph you lah. So contoh kalau X dia exponential, X positif, Y dia negatif. So dia akan turun bawah. Tapi kalau bila X positif, Y positif, dia akan naik atas lah. Itu shape graph untuk exponential. Sebab kita ada 4 jenis kan. Tu dia tanya mana betul. Okay, and then soalan tanya untuk nombor 2. Adakah minimum point dia betul? Memanglah shape dia betul. Tapi kalau tengok dekat sini adalah 2, X kuasa 2 tolak 1. So X dia 0. Your X is 0 because terus X squared lah. Means X equals to 0. Y you negative 1. So minimum point you adalah kosong negative 1. Tapi dekat graph 0, 0 origin. So salah lah 2. Okay, and then nombor 3, square function. Kita tahu shape dia adalah positif naik atas. Sebab X dia positif kan, Y dia positif. So starting point dia ambil lah dalam set ni greater or equal to 1. So greater than 1. Dia tak ada Y, so 1, 0. Betul. So, jawapannya adalah 1 dan 3. B lah. Okay, and then next question, determine the piecewise function for the following diagram. So betul tak? Kalau kita tengok kat sini, kita ada straight line, positive gradient. Lepas tu kita ada straight line juga tapi tak ada gradient, Y sebab baring, Y equals to 6. So kita ada domain daripada negatif 2 hingga kosong. Ni domain dia lah. Because not included sebab ada bulatan titik tak penuh kat sini. Lepas tu greater than 0 untuk line baring. So ini memang salah lah. X kosong ni salah dah. Kita cancel lah untuk untuk 6.
cancel kosong pula. Untuk 6 tu kita terus cancel. Sebab dia greater than 0 kan. So ini terus cancel. So B dengan D tu salah lah. So yang tinggal A dengan C. So yang ni dah betul lah 6 X greater than 0. Lepas tu tengok bila you cari gradient, point dia 0,6 dengan 20, tahu pun positive gradient kan. You cari 3. So you punya gradient adalah 3. Ini gradient dia negatif. So C out. So tinggal A. That's how you determine the piecewise function daripada diagram. So mana tahu soalan sebenar keluar piecewise tapi bentuk yang berbeza, tapi dia suruh pilih jawapan A, B, C, D daripada graf tu lah. Macam group assignment you bina kan, daripada function tu you bina. You ada straight line, titik dan juga kuadratik. Kalau group assignment lah. Okay, lepas tu pada soalan seterusnya, given the function fx, dia bagi dua function fx dengan gx. Lepas tu dia suruh cari composite. Ni adalah composite lah. G masuk dalam F. So G you adalah 1 plus ZX. So composite pun keluar dalam trial. So masukkan. Masuk as object dalam F. So ini XU lah. So 3 in bracket 1 plus ZX minus 4. So 1 minus 4 minus 3. Then expand. Dapat 3 ZX minus 9. Dia just tukar tempat. Sebab negative 9 tu letak depan. Jawapan dia adalah C. Okay, and then next question sama. Dia bagi composite. Tadi dia suruh cari composite. Dia bagi single function F dengan G. Dia suruh cari composite. So soalan sebenar pun akan ada juga. Soalan trial macam tu. Dia akan bagi single function G. Dia bagi composite function GF. Dia suruh cari F. Kita ada dua jenis Kalau yang kita nak cari dekat dalam tu ada. Maksudnya dalam fx tu ada. Fx tu maksudnya dalam diberi tu ada, kita boleh carilah. Kalau yang letting U tu kita kena let. Macam ni, you nak cari GF, fx you tak ada. So dalam tu tak ada, nak masuk dekat G yang ada. So you takkan pakai letting U as you punya function. Dia kena selesaikan lah. Okay, contoh GF function set x 2x minus 28 over 2. So you masuk fx ni sebab you nak tak tahu fx tu, tapi boleh tahu dia as object, masuk dalam G. So set fx minus 4. Jadi ini kita takkan letting lah sebab yang nak masuk tu tak ada, tapi kita boleh masuk dalam G. Tapi bila dekat luar, function tu ada, tu kita let as U. Di antara dua saja. Okay, kat sini kita naik atas, dua ni darab. Lepas tu since that's the question ada set, so kita have to eliminate the set both sides, square. So 2 square dapat 4, set ni hilang jadi fx minus 4, set ni pun hilang jadi 2x minus 28. Then you solve simultaneously, kembang lah. 4 4x minus 16, 2x minus 28, and then selesaikan. Fx tu jadi tajuk. So 2x minus 12 ni kita boleh factorize lah. Sifar 2. So 2 in bracket x minus 6. Because 6 times 2, 12. Dan 2 tu boleh eliminate dengan 4. Sebab 4 ni turun bawah jadi bahagi. Okay, Syikin. Syafina dengan Syikin share device. Okay, maklum. Okay, and then simplify dapatlah x minus 6 over 2. Sebab jawapan pilihan choice question selalunya dalam simplest form. Kita pun kena bagi jawapan dalam simplest form kan. Tapi since soalan ni tak keluar exam, so okay lah kan. Tapi dalam jawapan multiple choice dalam simplest form, dia tak ada keluar 2x minus 12 over 14. Tak ada. Jawapan 2x tolak 12 bagi 4 tak ada dalam pilihan jawapan ni. So jawapan yang simplify lah x tolak 6 per 2. Bila 2 tu you factorize, you matikan dengan 4 untuk you punya pembawah fraction. Okay, lepas tu soalan seterusnya sama juga. Nampak tak? Dua-dua dia keluar. So maksudnya dekat set trial ada, mungkin dekat set sebenar satu masuk dalam F tak ada, kita selesaikanlah masuk dalam G as object. Lagi satu, dia bagi composite tapi dia bagi G, dia suruh cari F. F tu dekat luar. Then you let as U. So you dah nampak soalan yang keluar. Apa konsep dia? Dia akan keluar nanti dekat trial, cuma soalan dia berubah. Konsepnya sama. Okay, so dekat soalan ni
FG composite tulis dulu 9x squared minus 6x plus 5. G tu kita ada 3x minus 1. Tapi nak masuk ke F tu yang kita tak ada nak cari. So kita kena let as U sebab kita tak tahu nak masuk as object dalam F yang kita nak cari. So kat luar ni tak ada. Tadi terbalik, dalam tak ada, luar ada nak masuk sebagai objek. So let as U 3x minus 1. Terbitkan dia sebagai X. So 3X U tambah 1 X. 3 darab jadi bahagi. So dapat X U plus 1 over 3. So ini U akan masukkan dalam, ini U letak U, FU. X tu U letak U plus 1 over 3. X pun sama U plus 1 over 3. And then you kembangkan squared. Okay, 3 squared 9 ni boleh eliminate, ni pun boleh eliminate. 6 bahagi 3, 2. Dan you kembangkan dapat negative 2U minus 2. Okay, and then you simplify. You dapat U squared plus 2U plus 1 minus 2U minus 2 plus 5. So 2U tolak 2U habis. So 1 tolak 2 tambah 5 adalah U squared plus 4. Lepas tu ganti balik U tu as X. Okay, ada pelajar masa dalam tutorial dia pakai inverse function dalam dia punya composite ni pun boleh. Dia akan terus dapat dalam X lah. Okay, sebab jalan kerja kita tak tengok. Kita tengok jawapan yang you pilih. Mesti betul lah. So jawapannya adalah B. Okay, and then next question. Dia tanya which following statement is true about the function. Cert lah kan. Cert ni orang kali keluar. So cert ni sama, dalam cert ni greater or equal to 0 dapat setengah. Tapi starting point dia ada Y. So half negative 3. So shape dia adalah cert dia positif kat sini. Sebab dia nak tahu true function, kita buatlah graph dia kan, kita conteng. So kat sini half negative 3. So soalan yang pertama, domain sepatutnya square bracket tapi dia bagi open bracket. Salah lah. Range pun sama. Dah betul square bracket tapi 3 tu salah. Patutnya negative 3 from your graph, from your starting point for your cert. Satu konsep ni kena tahu. Okay, and then A, B dah salah. Lepas tu C nak cari F inverse, kena buatlah property inverse. Ataupun ada pelajar dia nak buat let Y dalam you punya UPS, okay. Sebab kita tak tengok jalan kerja you. Tapi kalau group assignment you buat let Y, Medan akan suruh you tukar lah. Sebab tak ada markah kat situ. Sebab soalan pun tak keluar exam kan. Tapi kita tak benarkan, tak galakkan lah untuk letting Y tu untuk inverse function. Kita suruh guna properties ni. Okay, jadi cari, dapatlah X plus 3 squared plus 1 over 2. Betul. D ni dia kata not to one function. Sedangkan kalau you buat HLT test, cut 1 point kan. So salah lah. Satu kita pangkar. So jawapannya adalah C. That's why you have to analyse and circle the correct answer dengan yang betul. Konsep dia sama. Nanti mungkin dia tukar konsep dari segi dalam cert for function ke. Tapi dia tanya benda yang sama. Konsep yang sama lah. So, means konsep cert kan. Okay, and then find the inverse function, samalah. Using the properties for the function loan. So to loan, masukkan F inverse ni sebagai objek. Dan terbitkan, dapatlah, hati-hati kat sini lah. Loan dulu, pindah jadi exponential. X minus 2 minus 1 plus 1. Sebab jawapan dalam multiple choice tu dia akan mengelirukan you. So you kena buat conteng lah jalan kerja tu supaya dapat jawapan dan bulatkan jawapan yang betul. Okay, and then next question, state the range for function 2 minus cert x plus 5. So range samalah. Nak tahu range, kita draw lah graph cert kan. Tapi graph ni adalah negative cert, so turun bawah. Dan dia punya starting point x plus 5 greater than 0, x negative 5, starting point dia negative 5, 2 ni y. Konsep cert tu dah ada, maksudnya dia tanya berulang kali, sebenarnya konsep cert tu adalah dalam soalan sebenar UPS ataupun trial. Sebab trial ni menyerupai soalan sebenar. So you buat, you pun tengok, oh ni domain dia, ni domain. Tapi soalan tanya range. So range interval y kan. So daripada negative infinity ke 2 square bracket lah sebab included for square. So jawapan dia D. Dapat tepat, sketch the graph.
Okay, and then which following graph has inverse? Macam mana cakap tadi lah. Tadi VLT function kan. So ni keyword dia ada inverse. So maksudnya one to one function lah. So menggunakan HLT test. So secara baring, kat 1 point betul, 2 pun sama kat 1 point, 3 tak dekat 2 point. So jawapannya 1 dan 2. Okay, and then next question, dia given cert juga lagi, 2 plus cert 2x minus 1. So positive cert, naik atas, cari cert dia, domain 2x minus 1 greater than 0. So dapat half, tapi ni ada y, so starting point dia setengah 2. So cert tu banyak kali dia keluar kan. Tapi soalan suruh pilih mana diagram yang betul. So you kena tengok starting point you mesti x setengah y 2. So dekat sini, ni out lah. Sebab bentuk graf dia macam ni. Kan? This is your shape. Sedangkan shape ni dah memang salah lah. Shape ni memang salah, ni memang salah. So keluar. So yang tinggal antara dua ni. Sebab ni shape dia betul, ni pun shape dia betul. Tapi kena tengok titik. Ini titik dia 2,5. Salah lah. Ni titik dia setengah 2 untuk F. Ni kan F. So hati-hati kat situ. So jawapannya A, sebab nanti yang reflect tu dia memang reflect based on you tukar peranan half tu jadi Y, lepas tu 2 tu jadi 2 kat Y. So jawapannya adalah A. You hanya pilih graf yang betul berdasarkan konsep sketching graph cert you. Okay, and then next question, the following statement are false about exponential graph except, maksudnya yang salah, tapi accept maksudnya betul lah, true saja kan, kita ambil yang true saja. So untuk exponential graph, since exponential dia negatif, x dia negatif kat sini, x dia negatif, y dia positif, so shape dia turun bawah lah. Okay, satu shape exponential kena tahu, ni kan shape exponential, ni EX, ini adalah E negatif X. X dia negatif, Y positif dekat kuadran kedua. So betul kena ingat shape tu. Kalau tak, rujuklah nota shape exponential. Okay, dan lukis. Lepas tu samalah intercept cari, dapatlah 3 tambah E. Actually in value form, tapi sebab dia bagi kat situ, kita just tulis. Oh betul, asymptote dia adalah 3 sebab ni adalah Y dia. So bila dia bagi Y intercept 3 plus E, betul. Domain dia memang exponential negative infinity to infinity. Range dia 3 sebab asymptote, 3 ke infinity tak termasuk, betul. So semua yang dia nyatakan ni betul. So betul lah 1, 2, 3 sebab dia kata mana yang salah. Kan, accept maksudnya statement yang benar. So 1, 2 dan 3. Kena hati-hati dengan pernyataan soalan ini. Okay, and then which following are polynomial? Lepas dah pergi graph semua sampai 5.3, kita pergi 5.4 kan, polynomial. Polynomial, yang penting degree dia start from degree kosong, maksudnya x kuasa kosong, sehinggalah x kuasa apa pun, tapi n you mesti positif. Itu polynomial, maksudnya kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4, that is polynomial lah. Jadi kalau tengok dekat sini, 8 tu constant sebab asalnya dia adalah x power of 0. So betul dia polynomial. Kalau 2 kuadratik sebab highest power dia kuasa 2, betul. Kalau 3 nampak macam tak kan, tapi sebab dia reciprocal dia negatif kat bawah. Jadi bila kita naikkan dia akan jadi positif. So betul, dia adalah sebenarnya kubik. Dia nak kelirukan you, reciprocal dia negatif. Tapi kalau macam ini, then this is not polynomial. Sebab bila kita naikkan dia akan jadi negatif 3 tolak 2. Itu beza. Yang ni bukan polynomial lah. Ini betul. Sebab negatif 3 tu bila kita naikkan dia akan jadi positif cubic. So 1, 2 and 3 are polynomial. Kena hati-hati for reciprocal. Sebab bawah dia kat situ negatif. Sebab konsep kan 1 per x is x minus negative 1. Itu reciprocal lah. Tapi sekarang bawah dia negatif 3. Jadi bila naik jadi positif 3. So cubic. So it's polynomial. Okay, and then dia bagi, inilah yang bila cakap dekat
soalan tutor chapter 5 yang dekat 5.4 tu kan, nombor 1, 2 yang darab dengan tambah tu, dekat soalan group assignment tak ada, tapi dekat UPS ada. Macam ni lah. So is times and then you minus. So you darab 3R polinomial tolak dengan 2 polinomial S. So you kembang lah satu-satu ni, kembang sendiri. And then simplify the like terms and akan dapat jawapan dia negative 90x squared plus 24x minus 17. Then you bulatkan. Ada satu soalan operation for polynomial lah. Either plus and multiply ataupun digabung sekali. Ni digabung lah, minus and multiplication. Lepas tu kita pergi pada factor reminder theorem lah, starting from long division kan. So soalan tanya find the remainder when the polynomial is divided by x plus 5. So you tak perlulah pakai long division kan, since that you boleh pakai reminder theorem. So masuklah negative 5 tu, you punya x dalam polynomial you, dan you akan dapat remainder you negative 40. You use reminder theorem lah. Kau takkan you pakai long division kan, PS divided by x plus 5, tapi nak menjimatkan masa dalam UPS. Tapi kalau soalan suruh cari equation, gunalah long division. Ada benda yang kena cari, then use LD. Yang ni boleh pakai reminder theorem. Okay, and then next question, the polynomial PX is exactly divisible. So keyword kat sini adalah factor. So reminder dia 0 lah. So dia punya divisor adalah x tolak 5. So 5x dia sebab you samakan dengan kosong. X tolak 5 sama kosong, you dapat x sama 5 lah. So P5 equals to 0. So you masukkan dalam polinomial ni, you akan dapat 25A tambah 0. So when you solve A equals to 0. So maksudnya kebetulan A ni kosong. Okay, maksudnya dia tak akan ada coefficient untuk x kuasa 2. So A you 0 lah. Maksudnya nanti bila you tulis tu, quadratic tu tak ada. Dia cubic, constant, x power of 1 dengan constant, negative 30. Okay, and then next question, find the value of k. Given that negative 2 is a zero polynomial. Zero polynomial is actually roots ataupun factor lah for the polynomial. So x equals to negative 2. So x equals to negative 2, you masukkan dalam polynomial equation you. Masukkan, selesaikan, dapatlah k equals to 7. Okay, and then the following are the roots of the polynomial except. So bila you nak cari ni, roots kan, you boleh guna calculator untuk jimat masa walaupun cubic. Sebab selalu kita guna calculator untuk quadratic kan. Tekanlah calculator for the A1, B5, C negative 2 and D negative 24. So bila you tekan, you dapatlah this roots dalam calculator you. 2, negative 3, negative 4. So except maksudnya nilai yang tak ada kat calculator ni lah. So yang tak ada 1. So itu you bulatkan. So ada yang benda yang mudah, you can use calculator, you tekan. Okay, that is 20 question lah, nampak 20 soalan tu yang you kena jawab dekat you punya UPS. That is set trial you lah, yang memang menghampiri set sebenar. Dah boleh agak soalan. Yang pertama dia akan tanya apa tadi kan. Basically depends on domain and range lah on the function. So kita pergi pada set A. Set A ni set trial tahun lepas, maknanya SEM batch lepas. Yang atas tadi set trial SEM-U lah. Okay, sama juga soalan ni, cuma dia order dia berbeza lah. Soalan pertama dia akan tanya composite GF, ni maksudnya composite bukan darab ya. So berhati-hatilah di situ. Composite is not darab. That means F, G, F1. So masukkan F1, masuk dulu dalam F, 1 tolak 1 kuasa 2 set dan dapat jawapan 0 as image, dan masuk objek. Dia jadi output tapi dia akan jadi input kepada GX. So 0. So dapatlah 2. Trial SEM lepas dia bermula dengan composite lah. Okay, sama soalan ni, sama macam tadi set trial kan. Dia tanya 0. 0 tu roots lah, betul tak? So roots of polynomial ni. So you boleh guna calculator. You tekanlah A, B, C, D dia. Guna calculator, you akan obtain this roots ataupun 0. 0 tu maknanya tanpa X lah. Kalau 0 tu without X. Sini tak ada, itu 0. Kalau roots letak X. Itu saja. Okay, tapi soalan nak
apa nilai roots dia. So yang ada keluar tu itulah jawapan. Kebetulan tiga-tiga ada, so tiga-tiga lah tu jawapan dia, 1, 2 dan 3. Okay, and then next question, find the value of Q. Has reminders 108. Ni reminder when divided by X plus 1, maksudnya X negatif 1 lah. So you pakailah reminder theorem ni. P negatif 1, 108 masuk dalam polinomial you, SX negatif 1 kat sini. Selesaikan dalam Q punya simultaneous, akan dapat 175. Okay, and then next question for set A, find the remainder when Px polynomial is divided by X minus 2. So X you 2 lah, so pakailah remainder theorem kan. Nampak tak banyak tak guna long division. So masuk dalam polynomial, kira dapatlah 28. Okay, and then find the value of n such that X minus 1 is factor of Px. So factor maksudnya remainder dia 0. Ni reminder dia. So masuk dalam polinomial yang kita nampak ada M kan. So kita masuk je X tu 1. Ni 1, 1. Then kita akan selesaikan dalam M. Then we obtain the M value as negative 2. Okay, soalan seterusnya pun sama. Dia bagi composite FG. Nampak dia tanya soalan sama juga. Composite bagi cari single function kan. So FG dia dah bagi ni sama ni composite bukan darab. Composite. So FG, so masukkan G tak tahu kan, G nak cari. So kat dalam G, so masukkan je dalam F tu adalah yang diberi set X minus 1, so GX minus 1 and then square root X plus 1. So you nak matikan set, you square both side, dapatlah GX minus 1 equals to X plus 1. So you simplify, you akan dapat GX X plus 2. Yang ni tak let you lah sebab yang you nak masuk tu tak tahu, tapi F tu ada. Dia kalau function yang kat dalam objek tu ada tapi nak masuk dekat function yang kat luar tu tak ada, itu baru letting you. Okay, so sama soalan seterusnya, cari juga composite lagi. Ni maksudnya composite bukan darab. Composite maksudnya FG, G masuk dalam F. So GU 2X tolak 1 masukkan dalam F tu X kuasa 2. So 2X tolak 1 kuasa 2 tambah 1. So kembangkanlah sebab soalan dalam UPS dia akan tidak tinggal jawapan dia macam ni. Dia akan tinggal dalam bentuk you kembangkan, iaitu 4x squared minus 4x plus 2. Ni kembanglah 2x kuasa 2, 4x kuasa 2, 2x kali negatif 2 kali 2, negatif 4x, negatif 1 kuasa 2, 1. Okay, lepas tu sama, nampak soalan tanya lagi. The following dalam set yang A ni, the following function are 1 to 1. So HLT test. So buat garisan baris, cuts 1 point. Betul. Garisan baris, cuts 1 point. Ni pun sama. Tiba-tiba D, sebab absolute kan. Absolute dengan kuadratik yang bila kita buat HLT test cuts 2 point kan. Jadi dia bukan 1 to 1 function ataupun dia tak ada inverse. Dia hanya ada inverse bila dia ada restricted domain. So D jawapan dia. Okay, and then next question, given that the polynomial Px and then divisor, so factorize Px completely. Okay, so you boleh guna calculator tapi you susun dulu Px ni, negatif X kuasa 3, ikut order order of highest degree, negatif X kuasa 3, negatif 3X kuasa 2 tambah 4. Guna calculator, masuk A, B, C, D ni, tapi dalam calculator you akan dapat dua nilai ni saja, X1 dengan X negatif 2. Okay, jadi X1 you, X tolak 1. Okay, X tolak 1 tu you tulislah X tambah 2 ataupun kalau tengok kat sini, yang berulang repeated factor dia dah X tambah 2. So kat sini lah X tambah 2 kalau you tak nak buat yang ni dululah. So this one. Tapi you don't forget that the A is negative. Sebab dalam calculator dia takkan keluar negatif tu. You kena sepadankanlah dengan atas. So bila you darab, you dapat XX adalah X kuasa 2 kan. Sedangkan atas A dia negatif. So kena letak negatif ni kat depan. Kalau tak you akan jawab, jawapan dia adalah A. Nanti silap lah. Tu yang hilang markah satu. Sebenarnya jawapan dia C. Kena hati-hati. Sebab calculator dia akan bagi jawapan tu, dia tukar expression Px ni kan. Sebab dia sama dengan kosong kan. Bila sama dengan kosong kan dia tukar X kuasa 3, 3X kuasa 2 tambah tolak 4. Tapi ni tak ada sama dengan kosong. Dia expression Px, dia suruh factorize je. So negatif ni masih ada. Maksudnya sepadanlah dengan atas. Jadi negatif ni akan ubah X minus 1 jadi 1 minus X. Yang ni sangat penting. Kalau tak you akan ambil jawapan dia sebagai A. So hati-hati kat situlah. Okay.
And then, so dia suruh factorize Px completely kan. Okay, and then next question, dia bagi fx, dia bagi gx, dia suruh determine the value of x such that the function object f dia masukkan as x, maksudnya 3x over 2 lah. Dan g dia masukkan as object x squared minus 1. So you masuklah ni x squared minus 1 dalam gx. Then you selesaikan, you akan dapat quadratic x squared minus 3x plus 2. You boleh guna calculator. Kalau you tak nak buat step factorization ni pun tak apa, sebab jawapan multiple choice question kan. So dah buat-buat, tekan calculator, dapat jawapan, bulatkan D. Ini bila nanti dalam exam lah, especially for chapter 1 and 2 kan. Step factorization ni mesti ada. Jadi kita biasakan je lah. Tapi untuk menjawab UPS, step factorization tu you boleh skip. Sebab you nak jawab multiple choice answer sahaja. Okay, and then kita pergi pada soalan seterusnya. Sama. Dia bagi function, dia suruh bulatkan mana graf untuk absolute. So absolute kat sini kalau susun negatif absolute tambah 3. So negatif bentuknya V ke bawah. Selalu kan V ke atas kan kalau depan pagar ni positif kan. So yang V ke bawah hanya ada satu je A. So, terus bulatkan kalau jawapannya macam tu lah. So BCD kan V ke atas. Vertex pun kalau semak X dia kosong. Ni Y dia 03, betul. So jawapannya A. Okay, and then next question apa? Soalan ni ulang lagi. Dekat set A, mana diagram yang function accept? So function dia VLT test. Function. Tapi kalau one to one function ataupun F inverse to exist, inverse function to exist, dia adalah HLT test. Maksudnya garisan baring. Ni garisan berdiri. Cut 1 point function, cut 1 point function, cut 2 point bukan function, cut 1 point function. Hati-hati kat situ ya. Tunggu ulang. Okay, and then seterusnya pun sama. Nampak tak? Determine the domain. Domain samalah dalam domain cert ni. Greater than 0. So greater jadi lesser. So point starting point you adalah setengah. Okay, negatif ni starting point actually ni pun. Kalau tengok starting point yang kita ambil setengah negatif 3. Itu starting point lah. Tapi sebab soalan nak tanya domain sahaja. So tak perlu lukis geram pun tak apa. Maksudnya you cari dalam cert tu adalah sebenarnya you cari domain. Dalam cert ni greater than 0 ni sebenarnya domain. Domain tu lesser of equals to half, change lah to interval form negative infinity to half square bracket. Tapi kalau soalan tanya starting point, ni y lah. So half negative 3. Ataupun soalan tanya range. Soalan tanya range kita akan tengok daripada negatif 3 lah. Dan bentuk set dia. Okay. And then tengok pada soalan seterusnya, cari F bila objek dia 2M tambah 1. Dia masukkan dalam Fx tu ada kuadratik lah. So kena kembang lah. This one kena kembang 2M squared, 4M squared, 2M kali 1 kali 2, 4M, 1 squared 1. Ni pun sama kembang, tukar sign 2M minus 1. Semua expand. Tapi ada pilihan jawapan untuk you choose. Dan you expand simplify, dapatlah B jawapan dia. Okay, and then sama finding the inverse. So use your properties. Cuma kena pastikan quadratic ni domain dia positif lah kan, sebab greater than negative 1. So nanti bila cert tu kita tahu cert for square is plus minus. Tapi sebab positive value kita akan ambil tambah sahaja ni. Kalau dia negatif kita akan letak negatif kat situ. Sebab tu dia bagi jawapan dekat you plus minus so that you understand based on the restricted domain. Pakai properties sama lah. Okay, sebab dia dah bagi dalam standard form. Maknanya ada satu benda nak masuk untuk F inverse. Tapi kalau dia bagi S quadratic general form, contohnya macam ni, kenalah cari minimum maximum point tu untuk jadikan standard form macam group assignment kan. Okay, that is your inverse function. Lepas tu pergi pada soalan seterusnya, exponential graph. X dia positif. So first quadrant lah. So dia tanya yang mana benar, true. So kalau tengok kat sini, dia punya Y adalah X axis U, asymptote.
So the domain adalah negative infinity to infinity, betul untuk exponential. Range adalah kosong hingga infinity, betul sebab daripada x-axis, sebab asymptote dia x-axis. And then dia adalah one to one function, betul sebab kalau buat HLT test dekat one point. So semua betul. 1, 2, 3. Lepas tu hash function dia suruh cari inverse. So samalah. Nampak tadi dekat set trial pun ada kan dekat soalan loan. Cuma beza dia punya huruf function sahaja dengan function yang dibagi. Tapi konsep dia sama. Mencari inverse dalam loan function. So samalah e power x minus 2 tolak 1. So jawapannya adalah B. Okay, sama juga ni dekat atas tadi dekat set trial pun ada dia cari range untuk kuadratik dengan domain restricted je lah. Kalau you nak buat penuh macam ni dengan y axis pun boleh, kalau tak buat 1, 2 shape ni saja. Macam tadi when dekat set trial when buat separuh je tak buat lah y and x axis kan. Sebab minimum max point dia dapat daripada sini sebab ni adalah negatif. So set faces max point dia adalah x minus 1, so luar 1, ni y 2. So 1, 2. So domain dia memang 1 ke infinity, dia bagi kat sini. So ratio adalah dari negative infinity ke 2. So itulah yang soalan nak cari based on graph. Sebab range kita dapat daripada graph. Untuk tepat lah. Okay, and then next question. Function adalah 2 tambah x squared. Adalah quadratic, smile faces, and then restricted domain dia adalah lesser than 0. So negative value lah kan. Which following false. So kalau you buat graph you, minimum point you kosong, 2. Sinilah titik bulat naik atas. Sebab kiri kan lesser than 0, graph you exist. So dia punya domain negative infinity to 0 tapi tak termasuk square bracket lah sebab tak ada sama dengan. Range you daripada 2 ke infinity pun sama, tak ada square bracket. So A dengan B tu okay, betul. You buat graph, you determine the domain dengan range, betul. Lepas tu you punya F inverse, kalau you buat HLT test pun you cut 1 point kan sebab restricted domain, betul. So yang tak ada pilihannya C lah. Kalau nak buat-buat kan selalu bila kita buat graph, oh A, B, D dah betul. So jawapannya memang C lah yang salah. So kalau nak check, buatlah F inverse. Tapi kat sini memang nampak lah kalau F inverse ni tak sama. Sepatutnya sini X, sini sepatutnya X. So tak tahu C tu salah. Tapi kalau nak check, then buatlah property function of inverse function. Masukkan sepatutnya dia dapat negatif sebab negative value. Set tu dia dah tak ada negatif. Lepas tu dalam ni pun salah. Sepatutnya X tolak 2. Okay, and then next question pun sama. Soalan bagi quadratic, x squared plus b squared. Semua b squared tu tak ada. And then x greater or equal to 0, positive value. Tapi dia bagi inverse. Objek dia 2, y dia 1. So dia suruh cari possible b. So cari dulu f inverse. Masukkan dalam x squared plus b ni. You square root, sebab you square root you plus lah since that this is positive value. Square root plus x minus b squared. X minus b squared. Jadi f inverse you masuklah objek x2 dengan y1. Masukkan, selesaikan, akan dapat plus minus 1 because here is squared, give square root plus minus. Sebab b ni tak ada apa-apa ya, dia bukan x. So konsep square root is plus minus. So dapatlah negative 1 and 1. Okay, so that is set A. Lepas tu sama, pergi kepada set B, kita go through kejap lah. Set B pun sama, nampak dia suruh cari range. Tapi set B ni dia bagi modulus. Tapi tadi set trial dia bagi cert kan. Set A pun cert untuk range lah. Yang ni a bit different. Dia bagi modulus function, absolute lah. Tapi yang menyerupai set trial you adalah cert. Okay, so modulus samalah, vertex negatif 5, y you negatif 1. Sebab you equate modulus, you ikut dalam tengah kosong. So ni graph you, bentuk dia nak range daripada negatif 1 sebab ni y ke infinity. Square bracket lah included, so C. Lepas tu domain, sama juga, ini dia ulang balik tapi dalam dia lain lah 4 tolak 3S. Tapi konsepnya dalam cert greater equal to 0. Kalau ada negatif change sign jadi greater lesser. So lesser than 4/3 included, negative infinity to 4/3 square bracket.
So dia akan ulang konsep tu. So that tukar soalan tapi konsepnya sama. Okay, sama juga dengan nombor 3. Dia bagi fx, dia suruh cari value k. So masukkan je lah as object kan. Object tu k, image tu 3. Masukkan dapatlah k equals to half. Then for yang ni tambah ya, bukan composite because plus f plus g. So fx plus gx, mesti operation plus to your function, to function. So tambahlah. Tambah selesaikan, simplify dapatlah x squared minus x minus 5. Yang ini composite, jangan pula didarab. Ni composite, yang titik bulatan tu. So f, g masuk dalam f. So g adalah yang tak tahu. So masuk dalam f tahu 1 tolak 2 gx, x squared plus 1. So dalam tak tahu nak masuk dekat f. So tak payah let u lah. So selesaikan nanti dapatlah gx tu adalah negative x squared over 2. Maksudnya composite dia bagi. Cuma simbol tu kena tahu. Bukan darab ya. Z is composite function. And then find the inverse. Tapi yang ni inverse dia bagi exponential. Yang tadi trial dengan set A dia bagi lone. So yang menyerupai adalah set trial lah kan. Tapi konsep dia lah inverse function. So ni in terms of exponential ataupun asas 2 lah. So bila asas 2 you nak pindah 2 ni nak pindah jadi log 2. Kalau lone nak pindah jadi exponential kan. Yang ni 2 jadi log. Tu je lah. Tapi yang menyerupai adalah set trial dan set A. Lone lah kan. So yang ni kena ingat lah. Log 2 lepas tu bahagi 3. So boleh pisahkan 1/3 log 2x. And then given the function piecewise, state the domain. Domain dekat sini. Kalau piecewise domain dekat sini. Cuma dia nak dalam interval form. So lesser than 0, negative infinity 0, square bracket, union, 1 tak termasuk lah. Greater, so 1 to infinity. Itu jawapannya adalah C. 8 pun sama. Soalan nak cari G, dia bagi composite function. So G tu tak tahu, nak masuk dalam F tu tahu. So Gx in bracket square plus 6. Selesaikan, nanti square jadi square root. Cuma yang ni you kena guna calculator lah, is quadratic kan. You akan dapat x tu negative 4/3. So you dapat 1 root, actually equal root lah. Sebab quadratic kan ada 2 root. So 3x plus 4 square, repeated factor. 1 kuasa 2 ni akan mati dengan square root. Dia akan dapat 3x tambah 4. Keluar lagi soalan ni, one-to-one function. One-to-one function HCT test. So buat garisan, baring. Kalau touch 1 point, barulah dia one-to-one. Ni 2 point, 2 point, 2 point. Ni 1 point lah. So D. Okay, so keluar lagi soalan ni. Dia kata mana yang not function. So kena pakai VLT test lah. So yang bukan is not a function. Yang ni buat kat mana-mana tapi still touch 1 point Walaupun graf dia banyak tapi buat satu garisan, touch 1 point. Ni pun sama. Pun touch 1 point. Ini touch 2 point. So B bukan. Sebab dia cuts 2 point. Okay, 11 pun sama. Ni represent as piecewise. So dia bagi ni konsep dia ada dekat tutur kan. So ini modulus kita equals to -5. So kita ada greater than -5, lesser than -5. Kita nak wujudkan dia as piecewise kan. So buka pagar, satu positif, satu lagi negatif to x plus 5. So simplify dapatlah x tambah 4 untuk greater than -5 equivalent. Yang ni lah. Negative x -5 for lesser than -5. Tu untuk C. Okay, and then soalan nombor 12 pun sama. Dia tanya range untuk equation macam ni lah. Dia bagi dalam general form. So you kena tukar dalam standard form. Supaya you boleh cari dia punya minimum point kan. Kalau tak you tak cari yang ni pun tak apa. You tak nak buat yang completing the square ni pun okay. You use the x negative b over 2a dan masukkan. Sama nanti you akan dapat obtain as negative 1. Sebab ini adalah A dia 1, B dia negative 2, C dia negative 4. Tak wajib pun sebenarnya buat completing the square tu. Okay. Sebab ni adalah multiple choice question. So dapat nanti x minus 1 squared minus 5. So minimum point you 1 negative 5. So you pun buatlah graf dia macam ni.
So soalan tanya range. So range daripada negatif 5 ke 20 sebab dia punya domain tu dia dah hadkan daripada 0 hingga 6. So carilah F0 negatif 4, that means intercept. F6 20. So graph you restricted daripada negatif 5 hingga 20. Okay, not 20, hingga 20. Negatif 20 pula 20 kan kat situ. Okay, and then sama juga 13 pun sama. Dia bagi function, dia bagi G, dia suruh cari value of X bila dia cari composite FG sama dengan GF. So cari dulu G masuk dalam F dapat apa, F masuk dalam G dapat apa. Lepas tu equate the two equation, you simplify, you akan dapat X equals to 13/6. Cuma set B, C, D tu jadikan panduan saja yang menghampiri set A, B, C, D, E. Yang menghampiri adalah set trial. Tapi you go through so that you tahulah daripada working yang mana buat tu soalan-soalan yang keluar dalam UPSU nanti. Konsep dia lah. Tapi yang menyupport set trial. So macam ni dia kata absolute dengan linear, tapi dia kata adakah FG, so ini sama composite yang ada titik bulat tu, composite. So cari dulu G masuk dalam F, you akan dapat absolute. Absolute sebenarnya graph dia V je lah kalau tak nak buat dia punya detail. V, dia akan buat HLT test kat sini. So dia akan touch 2 points. Satu dia tanya adakah FG tu one to one? Tidak, no. Okay, lepas tu what is the definition of standard form polynomial? Kan selalu kita kira je kan polynomial. So definition polynomial adalah A tu tak, sebab tak semua polynomial boleh factorize. Ada yang dapat perpuluhan kan. Then polynomial can be added or subtracted. Memang betul pun, tapi definition standard dia apa? Polynomial have no remainder when divided using lone division. Kadang ada remainder, kadang tak ada remainder. So apa standard form adalah polynomial is written in decreasing power of F. Sebut je polynomial, apa konsep dia? Written as decreasing power of S, daripada kuasa yang tinggi sehinggalah X power of 0. X power of 0 tu constant lah kan. Lepas tu 16 pun sama, polynomial addition. So this one tak change the sign lah because tambah kat depan kan. So simplify dapat jawapan. 17 pun sama, product means you multiply, so you akan kembang lah. For first term jumpa x squared plus 2x minus 3, dengan negative 3 jumpa dengan x squared plus 2x minus 3. Selesaikan, dapat 3x power 3 plus 5x squared minus 11x plus 3. Lepas tu soalan tanya, what is the degree of the polynomial? So kalau tengok kat sini, x kali x kali x, power 3 lah. So 3 jawapan dia. Tak payah kembang pun tak apa. So soalan tak suruh kembang, soalan tanya degree highest power of the polynomial. Okay, 19. Soalan macam ni, you kena buat long division. Sebab soalan nak cari reminder, dia tak ada state apa-apa kan, bantuan as divisor you. Sebab divisor you dia bagi dalam kuadratik. Selalu dalam soalan yang set trial dengan set A, dia bagi divisor tu linear. So mudahlah you nak ambil contoh S plus 3, X equals to negative 3. Yang ini memanglah you boleh factorize macam ni kan. Tapi you ada dua divisor, 0 and negative 3. So you have to use long division sebab dia bagi pun dalam bentuk PX over DX. Tapi mainly yang keluar dekat UPSU yang guna Riemann theorem lah. Sebab yang menyuprai dia adalah set trial kan. So long division kat sini. So you akan dapatlah reminder tu 7x plus 5. Sebab you tak boleh pakai konsep Riemann theorem sebab you ada dua divisor kat situ. Okay. So you must use long division. Ini pun sama sebab dia bagi divisor tu x squared plus 1. You nak cari dia punya nilai pun tak ada kan x tu kan. So berpatah balik pada long division. So set B ni dia banyak long division lah untuk cari equation dia kan. Ataupun reminder dia kat sini. So samalah. So cari dia akan dapat dia punya equation 3x plus 2. Okay, nanti seksi pun sama. Seksi nampak ni, dia tanya function lagi. So function VLT test, garis berdiri. Yang mana represent function? Nombor 1 je lah kan. Sebab yang nombor 1 dengan nombor 4. Sebab yang lain tu touch 2 point. Berulang kali dia tanya soalan tu. So soalan tu memang keluar UPSU. Function VLT test. One to one function atau inverse function exist HLT test.
Ini pun sama, soalan ni repeated. Nampak ni, does not have inverse. So HLT test lah. Maksudnya yang tak ada inverse yang cuts 2 point. Kalau have inverse, cuts 1 point. B lah kan, so absolute function cuts 2 point. Okay, nombor 4 pun sama. Cari lagi ni composite. Tapi dia bagi objek tu adalah X2. Cari-cari dapatlah 3. Ni pun sama, dia tak suruh lukis graf kan, tapi dia suruh masuk nilai X objek dapat Y image tu betul tak? So masuklah. Nanti you akan dapat C tu salah. Sebab kalau you masuk kosong, sepatutnya you dapat 2 sebab E power of 0 is 1. Yang lain tu perpuluhan lah. So jawapannya C salah. Lepas tu 6 pun sama. Domain. Domain tengok kat sini, ni ada titik tak penuh kan. So negatif 3 tak termasuk. 1 tu termasuk sebab titik penuh. Tapi dia nak dalam interval negatif 3. 1 square bracket. Okay, and then sama juga which of following is function. Function mesti VLT test cut 1 point kan. Jadi image ni mesti 1. Kan bentuk-bentuk function you ada 1 to 1, many to 1, 1 to many. Kalau tengok kat graph ni lah. Ni many, YZ to 1. Ni 1 to many, 1 to 2. Tapi dia nak image. Ni kan X, ni kan Y, objek. Ni kan X, ni kan Y, iaitu you punya image. So yang mana image dia 1 sahaja. Ni lah F dan G. H tak sebab 1 to many. Dia punya Y tu adalah many. So jawapannya F dan G. Ni pun sama, you masukkan image objek dalam X ni, dalam GU, dia akan dapatlah image you as function X plus 1. Okay, this one also repeated. Tapi dia dah bagi maximum point, so mudahlah you nak masuk. So X minus 1 squared minus 3 extended form. Tak buat continuous square pun tak apa. Cuma kena hati-hati kat sini, dia negatif. So letak negatif, jangan pula buat macam ni. X tolak 1. Jadi kena letak negatif sebab dia ada A. A dia adalah negatif. A dia adalah lesser than 0. Negative value kan. So A dia negatif, kena letaklah negatif tu kat depan pada standard form. Jadi you dapat 1, negatif 3 point you masam. So dia tanya range. So range you daripada negatif infinity kepada negatif 3 termasuk. Dapat B sebab dia daripada graf kita kan. Satu kita dapat range dengan betul. Okay, 10 pun sama. Straight line. Mana correct statement. So dia suruh cari F inverse. Tengok F inverse betul tak, dapat S plus 5 betul. Masuk F inverse 3 dapat 7 betul. Masuk negatif 5 tak dapat. Patutnya negatif 1 dapat negatif 9. So jawapannya 1 dan 2. Okay, choose the correct statement about inverse function. All function have inverse salah sebab absolute dengan quadratic tak di inverse. Melainkan dia restricted domain. Bukan all lah, patutnya some. So salah lah. Okay, B pun salah. Sebab ni konsep yang selalu Madam suruh tulis. Domain inverse sama dengan range F. Range inverse function sama dengan domain F. Jadi yang B dengan D ni salah lah. So yang betul C. Okay, yang ni pun sama. Inverse function. Tapi dia cari daripada exponential. So dia ulang balik, cuma exponential pindah jadi ln. Tadi 2 asas jadi log 2 kan. So dia ulang kat situ tapi dalam bentuk soalan yang berbeza, konsep samalah. Okay, 13 pun sama, dia cakap apa yang betul tentang composite function. Ni composite ya yang ni. So is composite function, G masuk dalam F betul. Adakah composite tu darab? Tak kan, sebab tu dia kata yang titik kosong tu adalah composite. Ni salah lah, tidak sama. Lepas tu yang 3 dia kata composite FG sama dengan GF. Tak sama lah kan. Semua 3 salah. So 1 dan 2. 14 pun sama, cari composite samalah. F masuk dalam G, so masukkan dapatlah ln 2x tambah 5. Yang ni pun tolak polinomial, so tolak macam biasa, dapat jawapan. And then 16 pun sama, state the zero of polynomial. So dia dah bagi faktor 3x tolak 2 sebab dia punya polinomial kuadratik kan. So you just tekan calculator, you akan dapat lagi satu, roots you adalah 2. So terbalikkan faktor dia adalah x tolak 2. So 0 you akan dapat 2 dengan 23 lah. Kalau you tekan terus calculator, use calculator pun can straight away. Then you akan dapat 23, 2. Okay, 17 pun sama, dia bagi reminder negative 1, divisor dia adalah 2 lah sebab x minus 2, masukkan dalam polinomial, selesaikan dapat m equals to 1.
And then 18 pun sama, reminder Q bila divisor dia x minus 3, so x equals to 3, masukkan dalam polinomial, selesaikan, akan dapat Q based on reminder theorem lah. Okay, yang ni pun sama, you nak pakai reminder theorem tapi you punya divisor adalah quadratic, so you kena pakai long division. Okay, long division nanti you dapatlah question you 2x plus 1. Tengok keadaan soalan. Kalau perlu guna long division, gunalah. Kalau tak perlu, then use reminder theorem. Ni pun sama. Dia suruh factorize completely, you can use calculator. So dapat, nanti terbalikkan. Jadi factor yang biru ni lah, x plus 2, x minus 3, minus 2. Cuma hati-hati, A dia adalah 2. So bila you darab, 2 tak ada. So kena letak 2. Kalau tak, you akan jawab jawapannya C. Kena sempadan dengan polinomial kat atas, koefisien A dia untuk kuadrat, untuk kubik adalah 2. Macam tadilah negatif kan, letak negatif. Kalau you tend to answer C, jawapannya adalah B. Sebab atas ni 2. So bawah kena letak 2. Okay, so itu untuk set B dengan C. Nanti set D go through sendirilah dekat Google Classroom. Ada soalan? Boleh? So make sure jawab dengan baik dan betul untuk UPS yang terakhir untuk SEM ni lah pada hari Jumaat nanti 3 hari bulan 11. Okay, make sure jangan dapat 10 ke bawah. Jangan dapat rendah lah kan, sebab that is your last peluang terakhir you untuk dapat markah 20% on your UPS 1, 2, 3. So, kalau tak ada apa-apa soalan, boleh left. Thank you. Thank you class. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam.